Ndagira ngo rero munyemerere mbere yuko wenda iyi nkuru tuyiva imuzi n'imuzingo banze mbareke mukurikire ibice bitandukanye bigaragaza uko mu bice bitandukanye n'ubundi hakomeje kubera imyigaragambyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo twakurikiranye imyigaragambyo yabereye Goma na Uvira. Uyu munsi rero imyigaragambyo noneho yakomeje ku kigero cyo hejuru, yanahinduye isura nk'uko ugiye gukomeza ubikurikira mu mashusho. Ni imyigaragambyo yabereye mu mujyi wa Bukavu, aho abaturage bafunze ibikorwa byose ni mu rwego rwo kugaragaza akababaro kabo. Ni imyigaragambyo yabereye muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya za Rucuru, Masisi, Sake ndetse n'ahandi henshi. Uraza gukomeza ubikurikira, ndetse numara gukurikira ayo mashusho agaragaramo ubutumwa bwinshi abaturage bagiye bavuga, nanjye ndaza kugenekereza mu rurimi rw'ikinyarwanda turebere hamwe ibyaranze iyi myigaragambyo mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rebo hasi handitse subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe. Reka rero nanjye nkwinjize muri aya mashusho aza kujyana n'inkuru isobanura neza uko byose byagenze. Mimi ni Mbala Ive, ni president wa marché ya Liberation. Nafurahi sana kuona population ya Bukavu jinsi kabisa wote liko mobilize kwa kuja kufanya marche juu ya maendeleo. Wanaparticipe ndani ya hii marche. Ni kwa nini hasa mnapendelea AFC M23 ibakie Uvira, ibakie Goma, ibakie Bukavu? Tunapenda juu ya nini? Tuko na usalama. Kwa siku mingi tuliishi mrejime ya Kinshasa, watu walikuwa wanakufa usiku saa vile mchana, lakini depuis AFC M23 inafika inalibere mafasi za mingi, na zile mafasi watu wote wanafurahi, na ndio maana tuko wingi, tunaonekana wingi sana, tunafurahi sana. AFC M23 vraiment tunashukuru. Asante ndugu. Kwa nini unaambia nini communauté internationale ambayo iko inaexercer pression eti M23 iache fasi en faveur ya FARDC na wazalendo? Mimi naweza sema kwa binafsi na population yote watu wache, tuko na amani, hatupendi tena wazalendo watusumbue, hatupendi wale watu wa ubaguzi watu domine, watujere. Ndio kwa maana tunaingia kwa hii marche kwa kusema waangalia kisishio, tunafurahi sisi tunaishi na AFC M23. Asante ndugu. Sake, cité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, c'est là que la population s'est réveillée sous un ton d'une marche pacifique. C'était ce mardi 23 décembre 2025. Des marées humaines sont descendues dans la rue. La population de Sake soutient fermement l'AFC M23. Elle demande à la communauté nationale et internationale le non-retrait des troupes de l'armée révolutionnaire congolaise dans cette ville qui respire déjà la paix, la sécurité après la libération. Jeudi, Uvira, une marche s'est déroulée d'Ipokihira en passant sur la route Goma-Sake avant de chuter sur Mubambiro, une distance de près de 3 km. C'est ici où le mémorandum a été rendu public avant de le remettre à l'autorité locale. Akilimari Bashonga Emmanuel est l'un des organisateurs. Il représente la jeunesse de Sake. Les forces vives de la société civile du Nord Kivu expriment une inquiétude profonde face à l'hypothèse d'un retrait persisté ou non encadré dans la partie d'Uvira, susceptible de créer un vide sécuritaire, un retour au chaos, la régence des actions du passé. Nous appelons à toute transition à être responsable, progressive, encadrée et en fond sur des garanties claires de sécurité du gouvernement pour le bien de la population civile. Calico, pancarte à la main, sur lesquelles on pouvait lire « Non au retrait du M23 à Uvira, vive la paix à Sake avec le FC-M23, plus de barrières sur les axes routiers ». Bon, hii marche iko necessaire kuifanya juu ya kusutenir watu ya Uvira parce que
Unaona siku zote tuna En territoire de Rutshuru, les membres du collectif des associations féminines, les jeunes venus de différentes structures, les éleveurs, les agriculteurs, les motards et autres couches sociales ont organisé une marche pacifique ce mardi pour exprimer leur inquiétude face à l'hypothèse d'un retrait précipité ou non encadré de l'armée révolutionnaire congolaise à Uvira, susceptible de créer un vide sécuritaire. Pour de nombreux manifestants, la stabilité relative acquise dans les zones libérées doit servir d'exemple. Tunaandamana kwa kuwa tunahitaji hii amani ambayo tunakuwa nayo ndani ya tarafa yetu ya Rutshuru iendelee, iwe pia amani katika Sud Kivu na sasa ndani ya teritwari ya Uvira ambayo ilikuwa libere na M23, na tunahitaji M23 ishikilie pale na isonge mbele hadi materitwari zote zipate kuwa libere. Tusonge mbele pata ka Kinshasa, tuondoshe uongozi mbaya, kwa kuwa sisi wakaaji tunashukuru kuona tangu M23 naingia hapa mu Rutshuru depuis 2022 tumekuwa na amani, kidnapping hakuna, vita hakuna, masasi ya kila siku hakuna, kubakwa hakuna, alafu tunakuwa ndani ya raha na tunafurahi sana. Tunapenda pia kama vile Uvira imekuwa libere na wapate kuwa na amani kama sisi tunakuwa na amani hapa ndani ya tarafa yetu ya Rutshuru. Na tunapenda hii amani ambayo tulipata hapa Rutshuru tangu 2022 isonge mbele, iendelee. Rutshuru kwa libere yote, Luberi kwa libere yote, Butembo kwa libere, Beni kwa libere, Ituri, Kanyabayonga, Ituri, Kisangani, Lubumbashi, Kinshasa, mahali pote tukwe libere. Mama jambo. Jambo sana. Leo mnapatikana hapa kwenye Monisco kiwanja. Sijui ni kwa nini? Patikana hapa juu ya raha na amani. Tunatafuta amani. Wandugu wetu ya Uvira wanateseka sana. Tunapenda watu wakaashi ya Uvira nabo wapate amani. Sasa na sisi tunapata amani leo. Tunasikia wanasema M23 AFC irudie nyuma. Sisi hatutaki. Tutaendelea hadi Kinshasa. Juu wote biko Kinshasa, Malubumbashi wote biko na tabu ya problemi juu ya FARDC na wale wazalendo. Sasa kwenye M23 nafika kama kuna kwa amani. Tunapenda watu wetu wapate amani. Angalia sasa vile Beni, mama wanabakwa, baba wanachinjiwa juu ya nini? M23 yafika pale. AFC itafika pale Beni, antuketa kwa courage tutakuwa na amani. Na ndio maana mnatuona leo tunalia sana, Mungu atusaidie juu wenzetu nao wapate amani. La marche s'est clôturée devant le bureau de la Monisco à Kiwanja. Sur place, les manifestants ont procédé à la lecture des mémorandums. Les salut du peuple et la loi suprême. Nous ne sommes ni politiciens, ni militaires. Nous sommes des citoyens ordinaires, longtemps abandonnés, qui parlent à partir des faits vécus. Nous ne demandons pas de discours, nous demandons la sécurité, la dignité et la paix, car là où l'ordre est établi, l'espoir est né. La population refuse le retour en arrière et appelle à la préservation des acquis sécuritaires constantes. Nous disons enfin qu'au-delà de ces préoccupations immédiates, nous soulignons l'impérieuse nécessité d'engager un dialogue inclusif et sincère entre tous les protagonistes de la crise actuelle. Le retrait de l'armée de l'AFC M23 d'Uvira est un grand risque qui conduira à la perte de vies humaines par des règlements de comptes inévitables, chères communautés internationales et régionales. On appelle à votre sens d'humanisme et votre bon sens. Après la lecture, le mémo a été réceptionné par un représentant de la Monisco basé à Kiwanja. Asema kunivo yake anapokea na haiko tunje kufanya disiki.
Notons ici que cette marche pacifique s'est clôturée sans incident. Nukuva ku munsi w'ejo mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kugaragara imyigaragambyo ikomeye yahurije hamwe imijyi, uturere twinshi ndetse n'abaturage, aho bagaragaza ku mugaragaro ko bifuza ko ihuriro AFC M23 ko ritava mu bice bagenzura, by'umwihariko umujyi wa Uvira, ndetse bagasaba ko habaho ibiganiro bya politiki byihuse aho gukomeza intambara. Imyigaragambyo yafashe intera noneho ubwo ku munsi w'ejo yatangirizwaga mu mujyi wa Goma, uyu munsi ikaba yakomereje mu bice bitandukanye birimo Bukavu, Rucuru, Masisi, Sake ndetse n'ahandi. Ubwo kandi nta nubwo twirengagije ko ku munsi w'ejo mu mujyi wa Uvira ubwaho ko naho habaye imyigaragambyo karahabutaka, ikaba imyigaragambyo ishingiye ku mpungenge z'umutekano, aho bavuga ko bifuza ko M23 yakomeza kubacungira umutekano, ndetse bakagaragaza ko batakifuza rwose ubuyobozi n'ingabo za leta mu bice byabohowe. Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa 22 Ukuboza 2025 mu mujyi wa Goma hazindukiye imyigaragambyo ikomeye yitabiriwe n'imbaga y'abaturage, cyane cyane urubyiruko n'abagize societe civile. Abigaragambyaga bamaganye icyemezo cyo gusaba AFC M23 kuva mu mujyi wa Uvira, bakavuga ko icyo cyemezo gishobora gusubiza abaturage mu icuraburindi ry'umutekano muke. Bamwe mu baturage bigaragambyaga bati twanze ko FARDC, Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi n'abacancuro ko basubira mu mujyi wa Uvira. Abaturage bagaragaje ko AFC M23 igenzura ko haje ituze n'umutekano n'imiyoborere myiza mu baturage, bakumva rero ko no mu bindi bice bitari byagerwamo na M23 ko byabuko. Iyi myigaragambyo kandi iramagana MONUSCO, abaturage bakavuga ko imyaka ishize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo nta mutekano wagaruwe, ahubwo byakomeje kugenda byiyongera ibijyanye n'ihungabana ry'uwo mutekano. Ni mu mujyi wa Bukavu kuri uyu wa 23 Ukuboza 2025 ibikorwa by'ubucuruzi n'iby'akazi byahagaze. Abaturage bajya mu myigaragambyo yateguwe na societe civile. Abigaragambya baragaragaza ubwoba bukomeye cyane bwo gusubira inyuma kwa M23 n'ubwoba bw'uko imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo, FDLR n'abacancuro ko bashobora kongera gusubira mu mujyi wa Uvira bakongera kuwuhungabanya. Ni mu butumwa bwabo ugiye no gukomeza gukurikira muri iyi nkuru yacu. Bumwe banatangiye gukurikira mu mashusho. Bamwe bagize bati abaturage turashaka amahoro kandi turatinya kugaruka kw'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe n'ingabo za leta. Hari n'amajwi y'abaturage basabaga amahanga n'umuryango w'abibumbye kudashyira igitutu kuri AFC M23, ahubwo bagashyigikira ibiganiro bya politiki byatuma intambara ihagarara mu buryo bwa burundu. Ni mu duce twa Rucuru na Masisi imyigaragambyo yafashe isura, aho n'ubundi abaturage bamagana cyangwa se bagaragaza ko bitandukanyije na Perezida Tshisekedi. Abaturage baravuga ko leta ya Kinshasa yananiwe kubarinda, ahubwo ingabo za FARDC ngo zakunze kubahohotera. Hari amagambo akomeye yatangajwe n'abaturage bo muri Nyiragongo, aho bamwe bagize bati ni muri manda ya Tshisekedi FARDC yakomeje kugenda irushaho gukora ibyaha bitandukanye. FARDC nta kintu yigeze imarira abaturage. Ubu ngubu turarara twirukanka kubera igisirikare cya leta kitashoboye guhagarika imitwe yitwaje intwaro. Abaturage nubwo bakomeje kugenda basaba ko AFC M23 ikomeza ibikorwa byayo cyangwa se igakomeza kubohora igihugu, uruhande rwa leta rwo rwamaze kwikura mu biganiro. Ni mu gihe nyamara abigaragambya banavuga ko hashyirwa imbaraga mu biganiro, ni mu rwego rwo kugira ngo izi ntambara zirangire. Ni mu gace ka Sake abaturage nabo baramukiye mu myigaragambyo karahabutaka, barifuza ko AFC M23 itava mu mujyi wa Uvira, bakavuga ko basaba AFC M23 ahubwo ko yakomeza kwagura ibikorwa byayo kugira ngo na bene wabo batari babohorwa bakibayeho mu icuraburindi nabo babashe kuba babona umutekano. N'abaturage ba Sake bavuga bati oya rwose kuri M23 kurekura ibice yafashe, oya ku gisirikare cya leta kongera gusubira mu bice byabohowe, oya ku mahanga akomeje gushyira igitutu kuri AFC M23. Ibi byose byateye uburakari bukomeye
Kinshasa, aho umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje amagambo akomeye ashinja AFC M23 n'u Rwanda ngo guhatiriza abaturage kujya mu myigaragambyo no gukoresha iterabwoba. Ati guhatira abaturage kwigaragambya ku nyungu z'abicanyi ntabwo bijya bihindura isura mbi yabo, kandi nta nubwo byahindura isura mbi y'u Rwanda na M23 yahindanye. Yavuze ko leta izakomeza inzira y'ubutabera kandi ko nta gikorwa na kimwe kizigera kibabarirwa. Bivuze ko leta ngo yiteguye no guhana abangaba bari gusunikira abaturage mu myigaragambyo nk'uko babivuga, dore ko abaturage batemera ko bashobora kujya mu mihanda ngo bagaragaze ibyifuzo byabo. Isesengura ry'abakurikirana politiki n'umutekano muri RDC riragaragaza ko imyigaragambyo ari ikimenyetso gikomeye cy'uko abaturage kuri ubu ngubu ntabwo bagifitiye icyizere Kinshasa, kandi hari itandukaniro rikomeye hagati y'ibivugwa n'ubutegetsi ndetse n'ibyo abaturage babona ku butaka. Abaturage bo mu burasirazuba bwa RDC baragaragaza ko batifuza kugarurwa mu bihe by'imitwe yitwaje intwaro ikorana na leta. Barashaka ibiganiro bya politiki byihuse, barashaka umutekano ugaragara mu buzima bwabo bwa buri munsi aho kuba amasezerano atajya yubahirizwa. Ni mu gihe amahanga akomeje gusaba AFC M23 kuva mu duce igenzura. Ijwi ry'abaturage kuri ubu ngubu rirarushaho noneho kujya ahagaragara, aho bavuga ko bashaka amahoro arambye, umutekano ugaragara n'ubuyobozi bubitaho hatitawe ku gitutu cya politiki mpuzamahanga. Ibi byose bikerekana ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa RDC ntabwo kizakemurwa n'intambara gusa, ahubwo kirasaba kumva amajwi y'abaturage mu rwego rwo kugira ngo abaganira bafate ibyemezo, ariko nanone bishyira imbere umuturage aho gukomeza gushyira imbere inyungu za politiki.